Զնարսիլի կեշտետա բազուն գաութնա բստեր սավգացավթի մակունքում էվիր ինվորմացիոն ռավաղդաբուն ստուդիի գաբարատը իրինա ռայդյանու ալսաբրտայ ռավաղդը սայրակ դերտի եմաթլ։ Արֆայն խաստա դիդին թեզեր դլդար ալավերտը աբուն երայգուրան բուննը սանքանը ֆդը բստե ունստր խաստը վիտիրան նարեկաթը լուբը։ Реализации саведува бестетахсан бафыска базырт. Митхотакте министрады куштыта райстыстывалам хцай ферестем. Ним бестекте эйяфен снуазыны дуны цухтинат, кудас кутсагудзани сасы фарст. Abonizerine Respublikaya xisavad sırx zuarı əxsən Adamu misiya xadistəy Gürcüstanı Farsan Ratsani Sarçiltatunashvili merdum buar v России Федерация арест xadbar ekspertizaya xat səktime. Vəzərdərləvin kənəm Tatunashvili xusariristunı barat xaqqana gurganta kəy rurətdöydüən dikkəgən fevrali Leningurı pasyoluk məxəstəg. Uya xoşçınsit iristunı nıxmə razvəzgaran diversiyon arxaydı. Nəysən qurdnır madər kusu patsaxadun arəmmə vaxt səməmünatı saufadıl və rəx informasiya فيقوسن كنزستمنا رايسوم информацион равахты. Дартарканам информацион равахт. Президента пресс-номер даргаситы динанам код фекусын кодта у магаскана бастай сарглавак бибалт Анатолий телефона хас кодта в России Федерации президент Владимир Путин има. Амайн рарфа кодта авзерстете кайфа валах изойта хай стайен разарта хусари растуны та президент он авзерстета кодаса дастовой фадал. Президент банысан кодта раздары авзерстетам абаргая авзаран фадготам 2% айфылдар амбастаджи кайр басыт вейзурегу хусари растуны адам Владимир Путин фарс кайвадысты амазестер бузны кайсты نخاسر استجدو و پادساخات سرغلوجه تبانسان کتوی دارتر در امار خایده ما فستیوک جمکست که کنزسته دوامین فنتسم آزı استسم مارتن ریسپوبلیکا اما و رسیه فدراسیه اخسان امتدیسه ما انتگراسی فدل بافسکه بازرده بندورل. کرون بطنه بیبلت آناتولی ولادیمیر پوتین فخوتا خوصاری رستومه نخد بار زینال دست آزı سخسته تن مازلتم. در ترکنم اینفورماسیون راوخت خست بدر توخ کوتا رای گرم بسته زناگی باقا قننل صبر دوجتا یسار دست نوون کوتا آخر گنجی کستن افت زغنیس فده بسته اونستر خست ویدران اغداو جن اما کستوار زکسو گویماگ نارکات لوبایا و یابون نسان کنی رای گرم بون اما یم نبسته اختاریو قدیم فوازگ نیسن گورتر دیدین تا لورت آرفن خسته آبونیستا استرفد بسته و خسته وید ایران نارگات لوبوف زندگون سلگوی مگن آرفرکان معرباس دست ریسپوبلیکای پریزیدنت بیبلت آناتولی خیصاد سردار پوخات ایریک وید ایران تساوی دوانگتم Давид Бешар дуюлдер денсак кастералена. Школа хождахор куттай. Садме ашт. Инсуш جبر служба куттай бира хождахтаднис кут хастун. Кут хождахорган гадамон дахорган дагудум райстай. Свалет схомел куттай ла даюлш дерست جیناتاو رابابوش پاکسته هری من فیلار دکتر فیلار رابابو نارگات لوبوف ما فرونت مرسید دست استاس ازل کدسد بعد اما خسته بدر توخ کود دای فودما صبر دوجه تیاتر دست نوون کود تا آخر کنجه کستن آل خاط ترخیل خدس که اقداو جن یکوز چیزون آخمه یا باقود کود دوی آخر گلینکتا وید ایران تصدیس سردار خدیوگ والات گایوزن بالاوار کود تا یا چینک کتسف استرسد دو امین استماز خسته فدل یواج تیم بادگه نارگات لوبوف ارمسد و زو خستونسته آفتی هم کس سمانرما ابد در ازنونود یه سیراک در نخست است سرستر کیو افساد که سوجبه کتا و می یکه باتر دینات با فز میناگو رزگه فلترن Ашина хастахом афуси койна лапута. Меня не такая шизофрения. Не жалею, что служила в армии. Не жалею. Respublikák uxtalagadonumai naragata lubóven bakut tőle várta emen rattu ikhcai fereztem.
Չերկո տելեգինա կուծտա այդա կուսրատատ ամիրլան ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն։ Խուսարի Ռստոնը Россия Федерации Хсен Базар Дефалгатте Митхотекте министрады куштете райсысты валам хас финансон фересте. Баны санканын қавы атсы қытта кейна қавы министрады амбестагун куштетем. Тема адартар кензенисна отқасак тедет роза. Ministrada kushtan nogaz ayfafel der sakost mest falak ord walam khos bazarda festivagan kushtan amaraystui sefarasta samen balawdun asa kost kontsawe mitkhot takte ministrada kushte materialun technikun iftungat fakhos der kanen satralun garantitay amasen sakost mest edaptam gaskafafel der kanen fadel khusari restun ama Россия Федерации Хсан bazar realizatsiya kanen falgattem bazar ba festerse duaminef tasamaz separda sam ноябре. В Министерстве внутренних дел Республики Южная Осетия будет разработан, издан внутриведомственный акт, который позволит установить и увеличить с 1 января 2018 года повышение единовременного денежного поощрения сотрудникам органов внутренних дел с 50% до 145%, следовательно, увеличение происходит на 95%. ЭДП составляет 50%, согласно постановлению 2008 года. На сегодняшний день происходит увеличение на 95%, что, естественно, положительно повлияет на социальное положение личного состава Министерства внутренних дел. Будет произведен перерасчет, и с 1 января 2018 года сотрудники Министерства внутренних дел получат вот этот процент. Mitkhottakte ministrada kushtan sefarasta fester sauziste ويفادل خارزي خيما يسه ورسي فارس يومي ياغايسيسكي بازار реализации кананан рахицан рцед фанзаих 100 миллион фунт садами суммы. Планируем произвести вот эти выплаты сотрудникам органов внутренних дел с апреля месяца текущего года. Среднемесячное денежное довольствие должностному окладу составит в среднем 24 600 рублей, так приблизительно. И ОМОН, и СОБР, и криминальная милиция, и мы все абсолютно на все структуры Министерства внутренних дел распространяются вот эти выплаты. بانسان کنن قوی ما کوست مستفل در کنن قطع کینه خواه ministrade ambestagون kushtem kushte ase kategorien raz der duaminif tasamaz fitsagamion varay sa kost mistfel der seistoy و mai sada 2%. Tedet roza chi khoytaldina informasyon ra agdabun. Куда хастерсыдна республика территориялар ранизай адамы масарагойты бақаққанын фадал патсақадын комплексун программа. Ой фадалын аффацет парламентун комитеті рабатты әмі баны санырсыд программа әнәмән қавак зинадымы я адартар кәніні фарст. Рабаттымы қустар здәқтірсыд хисам проблемы тәмдер. Сәсайрақдар тәті қайуна отқасак тәбіл тәйілвира әрмәк. Экономика чисел амалиуга мақаун хазарад фадл парламентун комитети рабат хигд лавардырцы дуамин фин тасам дуаминф тасам аст хусарирус нун территориал арранизай адам аматсарагойт багақарн фадл пацахатун комплексун программа куда хастырцы дуй фадл программа масайрак састара гурганут адай маж харзивжта мафал хас канжта борта қақайнак абазмат састард комитет сардар куст марина ламбена герцер та арраниз нхма программа куда хастырцы дуй фадл وی سراج در بانسان کوتا زگ پروگرام رایسن قطاق ود انا من قوق و من اما ففل در استکویتا کل فقط دست بدونمت ود سنمت فل در کنه آزه آزمه زغم دوامین خسازم آزه رجیستراتی گندرسد نوزر تتساوه دوامین افتسم آزه تا افیتال رجیستراتی گندرسد است افت تخسر دست ساوه. И заметьте, на фоне реализации данной программы мы видим, что идет все-таки повышение. В 2016 году по отношению к 2015 году всего лишь на 5 человек стало меньше по всей республике. Также надо понимать, что за последние 11 лет у нас было 3 случая гидрофобии с летальным исходом. Последний случай, вы все помните, был в 2014 году, когда умер молодой, прекрасный человек, совершенно здоровый. Комитет сарглагма бонусан кутазага республика районтул цикрематор таварсырсыдысты выдун эрмастарс куста амая хаст кутта цхинвалу ва вакрематор. Автома программа фалгатты арранизе профилактикен. Самал кутту терапевтун фарастадар. Паласака надо куттаджи. Робараг истифат халан саута. Эту программу, я не знаю, как коллеги наши посчитают, надо будет продлить, если есть такая возможность. И упор здесь есть наши коллеги, они с районов, их больше всего беспокоит то, что отстрел, скажем, волков и шакалов, он вообще фактически не изведен, да, к нулю.
И если какие-то мы не можем сейчас распределить там остаток средств, это не целевое расходование будет. Но, может быть, на будущее мы именно четко пропишем статью, которая вот регулирует выдачу, вот, скажем, вот этих финансовых средств непосредственно людям, которые будут заниматься отстрелом волков и шакалов. Потому что в районах, я так думаю, Алан Андреевич подтвердит, это очень большая проблема. Акценты варенqa Kuwaiti gadete masırtını mesfilderken fars maquz darınıldar. Bafi payta kutstu marina. Ve mabana sankuta zaka. Yugoset patribnadzor rekomendacita akhast kut tütskhinval mineverte. Fastak saldarmaya sakhast kut taznavr rayundar. Programa eversak fars mauwi dar ama problema ma. Sarje tafildar qustarz daxin kayraydıttuy. Ama kayfatin dar satsir tsassinattар. Rimber davjita qudma az daxtavt biraxte ama khadmal khurte فوسما فلابورون تصوتا کیفافل درسته و مدر. آت پروبلما ایس ریسپوبلیکه پترایون تدر. ایمیا گسیس که ارتازون پروگراما انتشنل نماد نیرتد. انا خارجای بازادست فینانسون فرسته در. بانسان کوتا کوتست مارینا. رنبر دوفجت ما بانسان کوتوی زگه انا من قواگو پروگراما آدارتر کنن. فی پاینک تباخنس که فارس خاسترتد پارلمنت پرزیدیوم. کمیته درابط مارکاستست دوامین دستم آزرایون ت فرمیرون خزاراتن. سکریزی تلاوردرتد و دو رازداخن فارس مدر. آت форст маркасны Ахусагасис Дзауэрайны фермерты Курдият. В то же время, как сказал Алан Дударович, нужен какой-то индивидуальный подход. Допустим, есть люди, которые помимо кредита потратили свои деньги по 1 000 000 рублей, по 500, по 600 тысяч и попали под раздачу этой африканской чумы. У них есть соответствующие акты, бумаги, все необходимые документы. И опять мы не знаем сегодня, с кем это обсуждать, будут ли к ним применяться какие-то преференции соответствующие. Parlamentun komiteti sardar razma nafirmir tarvartuy akhsir amafdiz gal produkti kanway kanuy axam benat fadl forstar avtamawalam khos kredit darakhitsan kanene ama andar forstata بخشای بزرگ خیلی آبون در نما پانت نیو کدام سر خاصت یا کجا و در است جتو از تلیش نو مثلا نداری روز تو کدام خاص کسته ندار سعی نروز تو کدام خاص کسته یه وقت فرستون میزن خوش در حاضر الپروسنت مصور نگو دو پروسنت استی پروسنت کویدم مکرد Güvestemem, KGB jurist sefekutluğu menen şoferşi. Valla ben otu verdist. Mece öz bozuktan mene zorlujlik külveyi. Mekik şot eder bocu. Botustun ho mene rotçustu. Oçun volostun nerotluğu hayır cemmet rotçustu. Abonyo gibsun nerotluğu ne. Ma yereniz noçut mikşo kaşak olmasın. Uşuz kat obo ayken. Çunuz kat niçil xana. Kayba bakın. Ma texnikum am şudat. O ayken خودت دارم فردش کتون دوز ورجه شاور کارانتین نه من آشت میتونم کمی کرد کافه تن باشو دجیجاد نیستیچ فالی الاسیچ یک لینت کت فیسات رو یه نخم خبر سلسکی خوزست توی شقام از کسا ولی اتسارستوی شخوینه بود آلباس نیوشه شخوینه فوستا میشیستم آبانجی کیفت تا تیوی با فرسون کیفوس رو آت فارستر خاسترتد پارلمنت پرزیدیوم رابطمم تبل تلویرا پیتیتالیم اینفارماسیون را وقت آبون. Bazırda felgattesen fadat üzeni srençin sıvalletten operativi onu davay axos kaninen. Respublikon politikon partiyi gondiristonu serdar tattatalan ama her zauden anna komersiyon fond padari krile prezidensi xurbatı Tatyana bafistoy bazırt amgost kanine fadıl. Ası her zivagon quttajı tıxaysan rar fakutta parlamenti serdar Gassite Piotrder. فونسر از دوامین افتساماز اکتبر مای اما خسکنه انکالوگی اماندر و زونیستای رنشن سوالتن نریدگن والسنبانتست از سوالونن با خسکنن سخربات تادیانابان سانکوتا رنشن تنمز قگاگن برک کیفه فلدر. Когда мы начинали работу фонда, то первый, к кому мы обратились для проведения презентации, это была партия «Единая Осетия». Мы пришли, попросили помощи, и Алан Сергеевич нам ее оказал сразу же. И детей становится, конечно, больше в фонде. И мы счастливы, что у нас есть такие друзья. Это соглашение нам дает очень большую возможность для дальнейшей помощи детям. Сейчас у нас несколько детей, которые тоже непосредственно будут через партию оказана помощь будет. Я надеюсь, что мы будем расширяться, у нас будет больше, и больше у нас будет и спонсоров тоже, и
как-то друзей. У нас с Мегафоном подписано соглашение о том, что они нам выделили короткий смс-номер, это 30757, со словом «Хорс». 33 рубля стоит одно сообщение. Я бы хотела, конечно, чтобы не было больных детей. Никогда. Чтобы наш фонд перешел в культурный какой-нибудь фонд. Bozırdı felgette duva forstariume watsiste alle gezonaksite aftama funden fadatuzen rentschen sevelletten operativo neider achos kenenen tatate alamban sankutta zerge fond padari krilayan partiketeritter achos kenzen fadattem geske. Партия «Единая Осетия» считает своим долгом и оставаться в стороне от тех проблем, которые есть у нас в республике, в том числе это проблемы с больными детьми, которыми занимается фонд «Подари крылья». И я лично, и, по-моему, весь политсовет партии, и также все члены партии, они неравнодушны вот к этим проблемам, которые на сегодняшний день есть в республике по случаю вот таких болезней, как детская онкология, детский церебральный паралич. И партия «Единая Осетия» в меру своих возможностей всегда оказывает помощь таким детям и в лечении, и в транспортировке, и в приобретении нужного инвентаря данной категории детей, и чтобы вот их жизнь как-то смешивалась с жизнью тех детей, которые здоровые, они могли тоже передвигаться и общаться со своими сверстниками. Banısanırtsız zərgə xorzuay dina politikon partite əmə fadat kəməniz axa maday məktədər koxos kənik koyfundan hası qıttaq sınıstırı xos fəvaid zəxər zivəgun arxaydı. Utatı aluna betiti alim informasyon ravaqdabun. Nixsene axisen vens qaytarta kəsətə dünyan balı var kuttuy sabırat. Abonyen usun binatma afendarast kuttuy stırfı debesteyon xəstə veteran. Bir maydanta ama orden kavaler Alburt Tamaraya. Sırxstalı ordeni kavalerin fastak xərzbon zağınma ərbasıdıstı Respublikaya kuxtariyagad veterantı çədisi vəngtə əxsən adı minəvərtdə. Dar tərkənəm informasyon ravaqt. Çxinvalı administrasiya Fidargond ərsəd qorət mikrorayon təm nazını don dəttənə grafik. Nırduvə qoryə fıldər qorət mənvazını dolla vərt səvə qoxçətimə. Patsaxadon unitarun kustad vada kanalı kudbanısan kuttoy avtamay problemə uğrəstəqmə əməyə ayı varskənən insanən. Respublikaya kuxtarıva qatsfənd kutta vana təy Çxinval mənvazını don ravazın. Ası don vazən arastər səvzən düəmin istəsəm, düəmin ənudəsəm astı. İnvestisiyon proqrammayı fəlgətdə. فلوالنرما قرأت سرجة السود كي يخاط والترقامة يفتونغ سوين وازن دوني. قرأت أدمينستراتسية سفيدارغون غرافيك مجاسكا سرجة يوخاي مدول ورد سوزاني سرايسومي إنتمتا إزاري. Руководством РГУП «Водоканал» был утвержден график подачи воды в город, который выглядит следующим образом. Значит, с 7 до 11 утра воду будет получать центральная часть города. Это улица Московская, автовокзал и Левобережный район. С 4 часов до 7 вечера воду будет получать северная часть города. Это район бывшей текстильной фабрики и все прилегающие районы. С 7 вечера до 11 часов вечера воду будет получать южная часть города. Это все, что расположено ниже Исака. Водоснабжение районного центра Адзау тоже будет отключаться на ночь, в ночное время, чтобы утром жители в полной мере получили, значит, воду. رسوختینات آدیماگن اودن سوی خسته گاهم قدیل خستسته خرزار استاد کمبینات کوشت در و دونردگی غاوکست سوی نگورت ایومیاک باکاست فعایف در کننل اما ارول از در والزه جربالو دیمه نگورت خرزار استونکت اما گازونتل نستادن سالغوزون دیدین تم سه آرخایدن سنف دیسن ود نواز خسته کوزات زیراست در Авахсарстаджа Цхинвала нарывнал застоит так хозрасухт канема. Харзара стаду управление кушетан статуста дидинта централонунг та скверта паркта, а маныстыгда канзыста гората аппатсах доранта. Фаста гыхсас азы рагвал загай сонг фаза джфаудмат сарджатан хсон зинат фахассанц гората дидин валыстунгта. Азай азма куст каны фылдар, ваманама арастунгта наматстар фафылдар. Фала харзара стаду управление кушета архайнц алувынг мадар сармагунд кустардздахын. Харзара стаду управление загдаранта хада адаппатай кусы
tınadaymaca. Halauduna xastens appet kostelder. Ama sezonu der sazens nogdi dingota. Wilbonder faziland sachtjiertset удуммадар. Нердартал захдорант хада куштетацат тесте сакостройдаем. Мы подготавливаемся, мы считаем кустарники. Мы должны высадить их по улице Ленина и Героев. Вот сейчас мы их считаем и определяемся, какие именно кустарники, чтобы многолетние, чтобы они уже прирослись. И на вокзале мы хотим высадить деревья. Ну, в общем, деревья мы хотим высадить по всему городу. Их очень мало и хотим обновить. آسا گاز گورت خرزارستون تل ساخت در سدست دیدین تا پیتونیتا فلا آسا دیدین جتا آلاز در نوگای سازن کیفقه و مگس کس فند کتو ارمس در سگورت سندر جادرالون فضاتن سازن نریده گنوال نزاقاس کتوی دستمین بنه پرستات ایرین این خستم گس که کردیدین تبن ترلاسن زوج قو اما پیتی گرس که پیتوم نیکتای و پیتونیا تیمتا قطاگو اندر خزون و دون زاینس آم سامل سکنن تخین واله بنتون سرگمه. Количество 10 000 штук это пока, потому что потом мы будем еще докупать. پرستات ایرینا کد بانسان کتابه مگس که زغدارن تا خواهد کشتن آلاز در سیراک پرابلم فزنه ویود سرج تا ایوایوتا دیدین تبن تا کیس کاخنس اما سخزر تم کیا خسنس وی فستی و گنس دیدین تن سازنس و دونم ما بازای سیوخای و سادم خود در ناکننس زغدارن تا خواهد کشتا سسترکست با کننس سمای گورت و خرزار است اما وڅ دیدین تن سازنه تا خیت ساز خرزر سبب Мы с удовольствием сделали необычное оформление, но когда мы делаем необычное оформление, у нас полностью растаскивает все. Просим еще раз, чтобы у нас не воровали цветы, не воровали ничего, не ломали. Башам байданчафта состойнич масафтанова женщина. Мы же для себя это делаем. Наши дети ходят здесь. Чуть-чуть как-то нужно поаккуратнее относиться ко всем. مای مکن در سوزد ابد کستر دیدین تا قوتر تا اما بلستن سازن فدل خرزار است تا دو براولینی زغدارن تا خواهد کشت نفسیس سنتش چن کست فستی وگن تخیم والو ونگ تا کیرار از سوغدو دسته گورت سرجت اما واجت تا ود از سوغ زینات مکسکه کهیست اخصون زینات کوزات زراستا باگات عزیز اینفرماسون را وقت آبون Festival Fenderizaltaya xadraysin nisanan muzikalu naxurganandona abun wagdirsedif zarantur karma ama profesionalizma nakaskia ambirete raystuy xayat. Konkursa seyrag nisanu iron adamunay vadbaqaqanin ama rarazmakanin estayma kurdiyaçin Fender zaxchete arabarekkanin der. Zarantur xadishchete araxtinadan arxgana godeste kompetentun juri vengtem. Festival waqtsav sagatiristonalani kultura ministra dimeyuma. Fitsaktur waqdir savzandun sıppara marta подсахадон киноконцертун зал Чермены. Конкурс будет проводиться совместно с Северной Осетией. Будет проходить в 3 этапах. Первый этап будет проходить 24 марта в киноконцертном зале Чермен. Ama karun batten bazunga kendistem nebeste bonğadı berekkenen time raysum don fitsagam martım. از نور رایون دنیس یفگاس است که داول دفقر مادبونه فراست خسفر تگرادوس یفگاس است دنیس زاور رایون درچه سال که داول دفقر مادبونه ارتنده سخسفر آفد گرادوس آخم بونه غد دنیس قوای سایدر ول دفقر مادبونه ده سخسفر 15 گرادوس لینینگور رایون در یفگاس است که داول دفقر مادبونه یونده سخسفر 15 گرادوس آخم بونه غد دنیس نه ریسپوبلیکا استالیتsa تخین والا در ول دفقر مادبونه دواده سخسفر 16 گرادوس Ахмед истина информацион службе басетте гундер мәҗете карун беттенен вазардыллауын канам абун кумкум эфир вазак кевдени сенен ирзинат хаккан нады министр Тучите Георгий ставан юл хуздер фендекти мазагын харзизар нарадов фин балд эфиры